Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман камакаки дига монда ки ширкати атомик корша оғоз кунад. Дар анами марҳилаи беҳад ҳассос қарор дорем. ҳар касе ки ҳозир бо мо пайваст мешавад дар оянда муваффақ мешавад, чунки медонем ки кор ки сар шуд касе аввал даромадагия ӯ одамо бисёртар бурд мекунанд. Дар ширкати атомик кор беҳад осона, духтарои мо бор даровардастанд ва маошашам нағзай. Барои ҳамкорӣ кардан рақамҳои рӯи экрана духтаро бинависем, ман ҳар як шуморо ҷавоб метун ва корро пурра мефаҳмонам. Айни замон мода тона қариб бор омадааст ва маҳсулоти атомӣ харидорш беҳад бисёрай. Нархш фарқ мекунад барои ки сифаташ хубай. Албатта ки чизе сифаташ хубай, нархш мисол 100 рубл нестай, чунки вай фоида меёрад. Чунки меган ку қимат беиллат нест. Ана мехоҳад дӯстони азиз ҳар яки шуморо интизорум дар рақамҳои рӯи экран бинависед. Ана дӯстони азиз нигоҳ кунед чанд қадар бор худи ҳози мо даровардем. Нигоҳ кунед. Агар ки ҳатто пеш нарафтеста бошад қадар бор ки заказ мекунам, Россия ждат мекунам ки и бор биёя офиси мо ва баъдан тақсим шава. И шаҳодати амро метсе ки аллакай клиент бисёрай. Ана духтарако рақамҳои рӯи экран да бинависед, ҳатман ман шуморо ҷавоб медам. Дӯстони азиз, ана нигоҳ кунед. Корзинкаи Фаберлик доступная барои подарка. Ма борҳо мегӯям ки барои подарка зурай. Як гала чиз мегирӣ 500 мешава. Мисол агар як гала чизи атомӣ гирӣ 5000 мешава. Ман вай бурдистам подарка. Ана дӯстони азиз, дар инҷа мо чика дестабдем набор барои як кӯдака сабират кардастабдем. Шиносон буд, гуфт метонӣ тайёр кунӣ, роӣ кунӣ. Ман гуфтам гап нест, шиносои қадрдон да нижалка. Ай хӯҳарам Фаберлик гирифта будам, бо чӣ гирифтам? Амба саҳарӣ рафтам, ин чизоро ёвар гирифтам. Чизои кушруда, мисол бо бисёр тартова гуфта. Ана рафти сабат тайёр кунӣ, мара бинӣ. Ҳак намегум чанд сум шид, бо тамошо накунам видео. Ма буга ту пулша гуфтаисти бечора пул сомаш мода роӣ мекунам. Афту не роӣ накунем, барои дӯсто шиносонам не жалко. Хай ба дилам нормально шуд. Сабада ман айрухшон гирифта будам дина шав. Дӯстони азиз, як ташкили зоира бинӣ. Ташкили ирсӣ. Самбуса якҷо ба хаб кардем. Рӯтона сафед накунем. Мо дар хонаи Мариям будем. Раҳмонали бача. Раҳмонали мега пишакша нигоҳ кунед, ранги аспай. Ранги бакалои ма дошта дразакш. Зоира бакалош, дӯстони азиз, ранги бакалои мо буда, мо дига хата шоколадои ба ҷоиш якҷо буровардаи. Как-то так. Дӯстои азиз, каталоги атомӣ шабини бо итомоде. Чихон истада кадом страница буда. Ой дод. Чи дар чихон дидо? Дар бораи спирулин витамин. И ҳамин қадар сигарет мекаша. Бу нем ки ҷо мерафт зоид тарин меоварда. Димета. Чи даш мода биро? Ҳар кас бояд худаш бирава, холодильникаш пур шава. Дубай рафтага? И сабин интереси сабинез буда. тамошобином ва ташкилии хонаи Мариям омадем, хонаи Зоир ва Зоир мега бих ма гуфтесам дилафрӯз сера на ва ташкилӣ омадем ки Раҳмонали ва гап даромад. Охи ман вақти чанд мерафтам. Насам дилайда. Насам дилям хамешид. Боҷо мерафтам ба намегам бачаҷон биги бихи бачан да пеш немона ба оча мегуфт ки на хурдаги омадаги на агар ма ҳеч да асл хурдаги нестам ма гишне мефаҳмам чира бихӯрам. Лекин вақти оча мега ки не на хурдаги сера омада
دیگه مشکل میشن نمیگم من سیر آخه دلافروز دلافروز همین داره دلافروز بشه گشنه تشکیل اومده چه گیش نامدی و قدر تشکیل زود خطر و بود بوم میفروشه کودک خدا این نه تشکیل اومده نه تشکیل بیچاره کودک گشنه یم تنگ داره که نه تشکیل خوبه کلا من گپو چام بگیرم این نه خوردگی اومده میگم او چت بخورد خودش بخورد میخره بود پیشت گودا گفت هرچی میمونن کوخی اگر چیزی با مزه وقت ما در قند موده بودیم قند سفیده کو شاید قند سالات مواد هرچی موندیم نه سیره میگو دیگه نمیخوردیم بعد درخ میگفتم چی چیزی گفتم مسیر ما بیشتر بود نه در خونه میخوری میگو در خونه چی نبود نه هست در خونه بود اگه کجا میخوایم ما من بود زورایده نه اونم میبود من خودم میرفتم من گفته که ازما بود شدم بد بوده می اومدم در خونه و چند نمیشید گو میگفتم که در کجای و همراه کفته خونه تو قویم در بوده خونی اما هم در بوده چه رنگی ما در خونه نمیشید نه میرفتم در پیشم میشتم و این میگفت که گسالی پیرشدگی مرا کفته اومد ما چیکانم بود مگه نه که میگفت ایسولا بکشی به چند نمیتونه گسالی پیرشدگی میگفت من کفته اومد من سیرای دیگه من همیشه بدنم میگم چی خوشم من نمونیم میگفت من در خونه میخوای بچم تو با ایستوری رامونالی بود ماشت دلیشگاه بیزورش دیگه نفوردش دوستان عزیز یه چیزی زوی را بینه ما بینیم کدومش Kazan. Dada Miray. کازان که رفته Kazan اونجا ایرا بلیش تو کازان اگه جو فهمیدی دلافروز اون گروز آذربایجان کجاه؟ بورسا کجای زوی İstanbul, Türkçe. امستردام خیر رفتگی ای استانبول دوباره رفتگی مومیا مالدویا رفتگی مومیا چی باشه مومیا چی رحمانالی İgipit. رفتگی Ne? باشه زدگی بخم دست بکن شرفای عربا بی دوبای دوباره زبرد خیلی مسکو رفتگی ایچه نواسیبیرسک Bir defa ma buraya Moskva. yok yan افتاشون تاری Ço ya galamıyorum ben Moskva. مال قرقیزستان رفتگی زوی Bravo bana. Alo. Ne bu kadar Dubai çam var raftegide Alo. Neyse gel ki bolşevinik mi Ha, değil. gitti? Moda pılmıyor. İş itelmiyor. این برلین هم یه چیزی خموم ده I love Berlin. I Bana love şey Onlar, dedi. onlar da yok. دوبای بی نه پیش حقشم قبالوه که ایس برومده که داری مرکشوه نفروی که با بکشت از اویر می پر از اویر پویون خای پیشک زرکر سوزون دیم Yani dön poyona sakiro. با چه ایجا می بیام پلاشت کشیمو Melisa da bütün şuna. Onu çıkarıyor. پلاشت کتون خوشبه تمام زایر سیام کشان کرد و کلی خبر میدید مصورها رو در گیراندند دوستان عزیز بود هوای ما را بینه بعد در او ویدیو بسیاری نویستن که انا اپای خصوصیت زایر که همه زایر میگن من ویدیو اوینده داشت مودم میگم که زایر کیه подробно برای که یه ویدیو уже تمام شده است چی گفتنیم در آخر ویدیو حتما لایک مونه کامنتاری ده بنویسید ولی مگه کامنتاری بنویسیم چی جواب نمیده وقتم کم هم خسر کوری را بینه همه بورا دوستان عزیز تقسیم کردن در که بازیجا توزونچکو مجلس داره خیلی همه